Are you looking for a 4-assume unit here in Lapu-Lapu City near Mactan New Town? We have one 4-assume unit here. Come on, let's go. I'll give you a tour. So, mauni siya ang unit nga 4-assume. Loft type ni siya, 3 bedrooms. Okay? And then, naani sa 4th floor, walk-up condominium. So, pasensya lang, dili kay siya hayag kay wala man tay suga good diri kay wala may nagpuyo. So, this is the living area. This is 56.6 square meters. Nya, naa diri gamay nga room. Pwede nimo himuong home office. So, pwede na siya himuon nimong home office niya. Na ay pataban diya nga cabinet gamay. Okay, and then this would be the kitchen. So, naanay kitchen cabinet. Nya, naana gani sa para pangluto, no? Naana sa fridge. Okay? And then, diri pwede nimo mabutang ang imuhang dining table. O, depende po sa sabot. Iyan na po siguro ning i-appeal. And then, this is the toilet and bath. Yan na siya gamay nga balcony nga pwede po nimo himuon nga service area. Kinaan naman ang sa aircon diya gibutang. Okay? And then, nindot ka ini siya o view. Nga, hayahay sad ka ini. Presko kaayo ang hangin diri. So, money ang view diri na makita ang swimming pool, ang parking, ang basketball court. Okay? So, nindot sa kaini siya og stairs, wooden. So, naay 2 bedroom diri sa taas. Okay? So, arita sa bedroom 1. Na fully air conditioned na ni siya kada room. Ngit-ngit lang. Yan na bed, no? Na po'y cabinet. Ngit-ngit lang kay wala pa'y suga. Kay wala may nagpuyo. Okay? So, duha ka bedroom diri sa taas. And then, so mo na ang view diya sa ubos. Alright? So, if you are interested, please do not hesitate to message me, Beth Gusho, your trusted real estate salesperson here in Cebu. And I would really be glad to assist you. Alright? So, there you have it. Thanks. Hope to hear from you soon. God bless. Bye.